is that flag? It looks like a Spanish flag, but obviously it's not. So I don't know what it is. Some kind of sign for them. Maybe the battalion or something. You see? Hola, amics! En l'episodi d'avui traiem Marisa a navegar per primer cop aquesta temporada. Un viatge curt a Carrickfergus, amb l'objectiu de comprovar que tots els sistemes funcionen perfectament i Marisa està preparada per l'inici de la sessió. Les condicions són estupendes i la navegació va ser fantàstica. Tanmateix, no us penseu que tot és navegació de luxe o, com diuen per aquí, champagne sailing. Si us quedeu al final de l'episodi, veureu les preses falses. Quan intentem recollir el dron, que gairebé el perdem a l'aigua. I també quan atraquem en Carrickfergus, una atracada que hauria d'haver estat fàcil, però per la falta de pràctica va resultar gairebé en un drama. No us ho podeu perdre. You didn't want to do a handbrake turn. yeah, with that boat behind us. A donut. Bueno, Bé, Maguera. Marisa està navegant per fi, una altra vegada. Tot sembla bé. El pal, amb la xèrcia. Les connexions s'han fet bé perquè tot funciona. Anem a vela. Amb un vent de 10 nusos i estem fent... Bé, 5 nusos, 6 nusos a l'aigua. Molt bé. Amb una mica de cenyida i anem cap a Carrickfergus. No estic segur del dron. No estic segur sobre el dron, Ho veig molt ventós. No m'atreveixo. Maybe one have to go up, the other down, but Starting to get a few white horses, Chavi. that's okay. Perfecto, día perfecto de navegar. What is a baby, eh? Mama, too close, no? It's not going to show. He's okay. He's okay. Okay, a good part. You want to sit there, maybe? Dog wants to sit there, but that's not a good place for him. Or it is actually, because we're going to turn. You want to get up? Up. Oops. Okay. Stay Okay, ready to tack? Right. Hand on. Hija! What you are supposed to say? Liho. Liho. No. Yeah. No, Liho is for... I thought you were making a joke. I thought it was. Liho is for the jive? No. Jive. Jive, okay. Liho. What's that, a cowboy? What, are you going to Nashville? Hija! Ready to attack? Bé, doncs aquí estem, a Marisa, navegant i mireu la làmpara. Amb la làmpara podeu veure com estem d'inclinats. I aquí, al costat de babord, aquí tenim el mar. A veure si es veu per aquesta finestra que està prou bruta. I si no, per aquí. Ahí tenim el mar, ben a prop, Ian està explicant les seves històries. Ahí està, a la roda, disfrutant. De vegades el deixo que disfruti una mica. Però anem molt bé. Anem a Carrickfergus i anem a passar el dia. No anem directes perquè estem molt a prop. Llavors hem estat navegant per Belfast Lock. Perquè amb aquest dia que fa ho estem provant tot i tot va bé. Tot va bé. El motor l'hem provat molt poquet perquè només sortir de la marina i ja hem posat les veles. Anem a tota vela. A veure si les podeu veure des d'aquí. Mira, la Genoa
El sol el sol que ens dona a la cara, mayor. i la major. Me pongo en la otra ventana, Em poso a l'altra finestra, ¿vale? val? Vamos a tope. I anem a tota Todo vela. bien. Tot bé, tot molt bé, molt contents. Hang up. Hola. Hi. Talking to Jordy. ¿Vídeo? Això és l'estructura del dic de càrrega de combustible, que creiem que està en desús, però és quasi impressionant. Da miedo pasar. Dóna por passar tan a prop. Ahí va. Una refinería. Em sembla que hi havia una refineria ahí, però em sembla que està en desús perquè no veiem mai un vaixell aquí. I el vent ha baixat molt i em sembla que és l'hora de treure el dron. Eh? Vamos a ver. Ya. Ya, baby. Getting near drum time. Yeah, long time. Winter is there. So calm. Don't worry, baby. You're okay. Where are you going? What you see? You see a dolphin? What a day. And Winter's laying up the front. You see? He's looking pretty relaxed, too. Yeah. Travis getting ready with the drone. It's showtime! Where'd it go? Oh, there it is. Bé, hem pogut recuperar el dron i ara us voldria mostrar a on està el Winter. El Winter està, per descomptat, al seu lloc preferit, a sobre del panel solar. Qué tío. Quin tio. Tindré que posar el panel solar alt perquè no es pugui pujar. ¿Qué haces ahí? Què fas aquí, Winter? El perrito. El gos navegant, El husky navegant. Què en penseu d'això? ¿Qué os parece?
Anem cap allà, cap a Carrickfergus, ja es pot veure el castell. Un dia impressionant. I a la roda tenim el capità Ian, que sembla el capità Pescanova. Vet aquí el castell de Carrickfergus. Ah, la meva sopa ja és a punt. Winter, no la prenguis tu, eh? Tomas tu, eh? Aquesta és per Ian, a minestrone. Captain Ian, your minestrone. Thank you. That's yours. Yo, pollo con bichos, ¿no? Okay. And then get the table open, shall we? Do you want the heave too? We can, yeah, Tighten up the mainsail. give two and just wait here Yeah. until we have our shop. Yeah, do you want to open the... Get out of it. The only problem, him in the middle with We need to hit two or just go? No, because we're too close. Ashley? Scottish. Nice little picnic. Yeah. Oh, getting very shallow here. What is it? 4.9. Oh, I got me grand. 4.9. Just because you don't see the top, you see the land. Well, no, because we're heading sort of away from the land. 4.7. És clar, Ian no veu la carta i ell veu que ens allunyem de terra, però no veu que a la carta ens indica que hi ha bancs de sorra i ens estem acostant a un. Hi ha molts en aquesta zona. A més, la carta t'especifica més o menys a on paren, però aquests bancs de sorra es mouen per les corrents d'aigua, per la qual cosa és perillós acostar-se, i jo prefereixo allunyar-me. Ara està intentant corregir el rumb per poder canviar de rumb sense esforçar-nos gaire, però no s'adona que en posar-nos en aquest rumb ara estem a punt de trabujar. It's better to go to the other side. Make a... Doncs el que hem de fer és canviar la configuració de les veles i no hi ha cap altra, i fer una virada. The other way. Llavors millor girem a estribó i realitzem la virada. Back away. Just taking your seat. Oh, bugger. It's okay, it's okay. Leave it like that. Just get your soup. We're going in. Just try and heave too. Ara ens posem al paire. El que fem és girar el vaixell, però sense acabar la virada, sense moure la llenoa. Quan la llenoa queda atrapada contra el vent, ara girem la roda cap a la direcció contrària. To the shallow, you know. El vaixell but es it's queda very, very slow, pràcticament aturat a l'aigua. That was good. I got cream of asparagus. It's lovely. Ara podem bloquejar la roda i prendre el nostre pícnic tranquils. I don't fill it too full though because it doesn't take a lot of water. If you put it too much water, it's too water. Yeah. It's supposed to be in a small cup, you know, not in this big. Is yours pleasant? Is this pleasant? It's lovely. People try to do that in storms and everything. Yeah, to get a rest. I've seen that, yeah, on YouTube where they're just absolutely exhausted. They can't anymore. I don't think it'd be pleasant. No, but Don't be Be like- pleasant, would not be pleasant. but Like- unless you can. Yeah. It's probably safe, you know, just to be sitting getting battered around, like, you know. That's 0, 0, 0. not moving. Well, not moving in the water. At 1.5 knots, Drifting. drifting somewhere. Just have to watch the depth. 5.6 now.
L'entrada a la marina de Carrickfergus és molt estreta, però és un port que coneixem bé i hauríem d'haver atracat sense cap problema. No obstant això, sí que vam tenir algun problema. Ho he posat després al final amb les preses falses. Si us voleu quedar, al final del vídeo podreu veure l'atracament juntament amb la recuperació del dron, que gairebé se'ns cau a l'aigua. Bé, amics, doncs moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta nostra primera sortida de la temporada amb Marisa. Espero que us hagi agradat. Si és així, sisplau, subscriviu-vos al canal, compartir-lo i donar-li al like. Ara, si us quedeu, podeu veure les preses falses i veure com fem les coses de malament. Fins aviat, amics! Can you catch it? Jesus, I don't know. And can you not do like a crash tack and stop the boat, stall the boat? I don't know, here he's talking to that. What's a crash tack? Oh, you have to do your skippers. And I don't even know much, but I know about it. We're hardly using it. It's to get the boat in the opposite direction. So that it's, Silence, come on. Where is it? Where is it? I don't know. I thought I was getting hit there. you nearly did. Is it alive? It's still flying. I can hear Right, it. yeah, I thought it was in the water. Nearly. But if you hear it, yeah, if you hear it next time, in just put your hands over your head, just so that it'll just ricochet off your. Winter. Out of the way, Winter. Come on, out of the way. Come over here. Winter, come here. The dog's right behind Ian though if he jumps. Come on, Winter. Come here. Winter, come here. There you go, you probably caught it, but Close. shit! What's wrong? Shit, this is wrong. What's wrong? I don't know what's happened there. Something broke. This was on the wrong side. You don't want to put that in video, shall we?